बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेजिटेरियस बुर्ज कौस सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा इस पर हम बात करेंगे। तो सेजिटेरियंस अप्रैल के महीने में आप लोगों को आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे, लेकिन चैलेंजेस भी साथ साथ रहेंगे। आपके कामों में कुछ हल्की फुल्की रुकावटें भी रहेंगी। माली फायदे तो होंगे, करियर में ग्रोथ भी है, लेकिन आप लोगों को कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है कि आपका मूड बदलता रहेगा। मायूसी, कभी खुशी, कभी मायूसी, कभी खुशी, कुछ इस तरह के मामलात बनते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर इस पूरे महीने को देखें तो आपका जो ग्रोथ ग्राफ है वो अच्छा रहेगा। ग्रोथ की तरफ ही आपके मामलात रहेंगे, बेहतरी की तरफ ही रहेंगे। तो आपको जैसे महीने के शुरू में आप लोग एक्साइटेड रहेंगे, पुरजोश रहेंगे अपने कामों को लेकर, ऐसे ही आपको आगे भी जोश के साथ काम करते रहने चाहिए। अब देखिए, वो तमाम लोग जो कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या पहले से आप जॉब या कोई कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके जहन में कुछ मुख्तलिफ किस्म की सोचें आते रहेंगी, ख्यालात आते रहेंगे। आप शायद अपने मौजूदा काम से खुश ना हो, आप अपने काम में कुछ तब्दीली लाना चाहते हो, कुछ बेहतरी की कोशिश करना चाहते हो, या आप जिस माहौल में काम कर रहे हैं आप शायद उस माहौल से थक जाएं, उकता जाएं, उस माहौल में तब्दीली चाहेंगे। तो कुछ इस तरह के ख्यालात भी आपके जहन में आ सकते हैं। तो आगे बढ़ने की कोशिश तो आपको बहरहाल करते ही रहने चाहिए, लेकिन आपको अपने कामों में ये जो नए चैलेंजेस मिलेंगे, इन चैलेंजेस से आपने घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना। जो नए लोग आपके पास आ रहे हैं, जो नए ताल्लुकात बन रहे हैं, जो नई दोस्तियां हो रही हैं, या जो नए कारोबारी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बन रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको सीखना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ अपने आइडियाज़ डिस्कस करें, अपने कामों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो कोशिश है यही आपको कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुंचा ज़रूर देगी। क्योंकि फ्लो ऑफ इनकम तो बेहतर रहेगा, पैसों के हवाले से कहीं कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। जो मामलात रहेंगे, जो चैलेंजेस रहेंगे, वो आपकी सोचों में रहेंगे। आप पल में कुछ सोचेंगे, अगले पल में कुछ सोचेंगे। तो ये जो मूड के अंदर तब्दीलियां हैं, ये जो अचानक तब्दीलियां हैं, ये आपके लिए कोई रुकावट खड़ी कर सकते हैं। वैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपके माली फ़ायदे भी होंगे, आपके कोई डूबी फंसी रकम भी आपको मिल सकती है। और वैसे भी सेहत को अगर हम देखें तो सेहत ओवरऑल तो आप लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके कंधों में या गर्दन में दर्द रह सकता है, आपका सर भारी रह सकता है। तो इसलिए आपने खुद को प्रोडक्टिव कामों में मसरूफ़ रखने की कोशिश करनी है। और हाँ, वो तमाम लोग जो अभी टीन एज में हैं, या वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। वो इस पूरे महीने को बहुत इंजॉय करेंगे, रोमांटिक रहेंगे, अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारेंगे, चिट चैट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। और हाँ, अगर आप कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है। आप बिल्कुल ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, कोई भी मजहबी सफ़र कर सकते हैं। और अगर हम शादीशुदा ज़िंदगी को देखें तो मियाँ बीवी को थोड़ा समझ के चलना चाहिए, क्योंकि आप दोनों के दरमियान थोड़े बहुत इख्तलाफात रहेंगे। अब चूँकि मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं, जज्बाती जब उतार चढ़ाव आएंगे तो उस वजह से मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी तू तकरार हो सकती है। तो इसलिए आपको एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए, एक दूसरे के मामलात को समझना चाहिए, और एक दूसरे को थोड़ा टाइम भी दें। आगे जाके मामलात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। तो दुआ है इस आने वाले महीने में अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए बहुत अच्छी हैं, उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے، آپ اپنی فیس پے کریں گے، برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے تو ہم آپ کو تمام ریمیڈیز بتا دیں گے، آپ کی زندگی کے اچھے اچھے پوائنٹس آپ کو بتا دیں گے، آپ نے کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا، تو تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کو معاملات کو ہینڈل کرنے میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکون، برج جدی۔ کیپریکونینز، آپ لوگوں کے لیے یہ ایک شاندار مہینہ رہے گا، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں سے بہت سے نئے معاملات بن رہے ہیں، نئی انرجیز آپ کے پاس آ رہی ہیں، آپ کا ذہن بہت اچھا رہے گا، آپ بہت سی چیزوں کو لے کر بڑے ایکسائٹڈ بھی رہیں گے، بہت سے نئے پلان بنائیں گے، نئے ٹارگٹ سیٹ کریں گے، تو آپ کے لیے یہ وقت آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ اس وقت آپ کو اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہیے۔ جو آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں، جو آپ نئے پلان بنا رہے ہیں، ان پلانز پر کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اگر آپ سست رہیں گے، آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی، نئی اپارچونٹیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی، تو آپ بڑی زبردست انرجی کو ضائع کر دیں گے۔ تو یہ جو وقت ہے، یہ وقت بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آرام سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت کام کرنے کا وقت ہے۔ اب دیکھیے، ایسٹرولوجی کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کیا جائے کہ آپ کی زندگی میں اچھے اچھے پوائنٹس کہاں پر ہیں، کہاں پر آپ کو ٹیک آف کرنا ہے، کہاں پر آپ کو رک جانا ہے، اور کن کاموں میں آپ نے ریزسٹ کرنی ہے اور کن کاموں میں گو ود دا فلو، اس طرح چلنا ہے۔ تو اب آپ کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے۔ اگر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، کچھ ترقیاں پانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر ٹریک پر لانا چاہتے ہیں، تو اب آپ کو جو اپارچونٹیز مل رہی ہیں، جو نئے پلان آپ بنا رہے ہیں، ان پلانز پر کام کرنے کے لیے یہ اچھا وقت ہے، ماحول سازگار ہے، معاملات بہتر ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی۔ اب دیکھیے، نئی انویسٹمنٹس کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم ہے۔ اب نئی انویسٹمنٹ آپ چاہے کاروبار میں کر لیں، یا کوئی پراپرٹی خرید کے رکھ لیں، یا کچھ بھی نیا شروع کر لیں، تو نئی انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ نئی انویسٹمنٹ کے آپ کو مواقع بھی ملیں گے، اور ویسے بھی اس مہینے آپ لوگ مینٹلی ریلیکس رہیں گے، سیٹسفائیڈ رہیں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کی پوزیشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو عزت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر پچھلے دنوں میں کام کی جگہ پر آپ کے تعلقات بگڑ گئے تھے، آپ کے کو ورکرز، آپ کے سینئرز آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، تو اب ہر طرف سے آپ کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی، معاملات بہتر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ کریئر آپ لوگوں کا بہرحال بہت اچھا رہے گا، مالی فائدے بھی ہوں گے۔ اگر آپ کا پیسہ کہیں ڈوب گیا تھا، کہیں پیسہ پھنس گیا تھا، تو وہ پیسہ بھی آپ نکال سکتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، اپریل کے مہینے میں آپ لوگوں کو کچھ بڑی بڑی کامیابیاں بھی ملیں گی، تو ساتھ ہی ساتھ آپ محسوس کریں گے کہ کچھ لوگ آپ سے حسد کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی آپ نے کڑی نظر رکھنی ہے۔ پیسہ آپ کے پاس آئے گا، کھلا پیسہ آئے گا۔ ہاں، آپ جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بڑے فائدے ہوں گے۔ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ جیسا بزنس، یا آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے، بڑے فائدوں کا وقت ہے۔ اگر آپ اپنے وطن سے دور کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کر رہے ہیں، تو بھی وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کو پیسہ کمانے کا اچھا خاصا موقع ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اس مہینے آپ لوگوں کی صحت بھی اوورال تو اچھی رہے گی، بس آپ نے اپنی آنکھوں کا اور دانتوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ ہلکے ہلکے ایشوز ہو سکتے ہیں، جیسے آنکھوں میں جلن رہ سکتی ہے، یا آنکھوں کے اندر کچھ جالا بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں میں کچھ ہلکی پھلکی درد رہ سکتی ہے، تو آپ نے اپنے دانتوں کی صفائی رکھنی ہے۔ باقی معاملات آپ کے لیے انشاءاللہ اچھے رہیں گے۔ صحت کے حوالے سے ایسا کوئی بڑا مسئلہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر ہم محبت کے رشتوں کو دیکھیں تو لو لائف کے حوالے سے بھی یہ پورا مہینہ بہت اچھا رہے گا، انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی رہے گی۔ بلکہ اس مہینے میں آپ کو اپنے محبوب کی طرف سے یا پھر اپنے شریک حیات کی طرف سے کچھ تحفے تحائف بھی مل سکتے ہیں۔
तो इस हफ्ते मियाँ बीवी का रिश्ता भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। हाँ, अगर शुरू दिनों में, अप्रैल के शुरू में कुछ मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर कहीं थोड़ी दूरी पैदा होती है तो दूसरे हफ्ते से मामलात वो भी बेहतर हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना शुरू हो जाएगी, रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, रिश्ते में मजबूती आना शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए इंशाल्लाह ये पूरा महीना ही एक शानदार महीना रहेगा। तो दुआ है इस आने वाले महीने में अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर आए, बड़ी बड़ी खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अब देखिए यहाँ पर प्लेनेटरी पोजीशंस आपके लिए बहुत अच्छी हैं, उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, और इसके बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे, आप अपनी फ़ीस पे करेंगे, बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको तमाम रेमेडीज़ बता देंगे, आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बता देंगे, आपने कौन सा काम किस वक्त करना है, कौन सा काम नहीं करना, तो तमाम चीज़ों के बारे में आपको आगाह कर दिया जाता है, और उसके लिए आपको मामलात को हैंडल करने में आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।